मटन पुड़े मटन खाया को लोक ना पुड़े मटन तो गछ पोई गछ दुदुरा गछ सब नहीं की जाउछ फुल हबो जेन तार दरकार से नबा आसी जाउछ बाय बाय नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत मो वीडियो रे। तो चलते ये जो घरटी तो केते थर मो वीडियो रे देखी मो देढ़ुसरंकर घर। तो चलतु ये आम छुआ मैंने तो जाए कुआड़े कुआड़े कम सब पलि गले आठी मो बुलाबुली टी घर आड़े करुँची। आज ये घर वीडियो कर माने हूँ कि आज ये मन है समस्ते मिसिकी खाइबा। चलतु ये चुली रोसई रे चली मांस तरकारी ठू आरंभ करके आम 31 तारिख डिसेम्बर 31 तारिख 2025 मसीहा। तो चलतु पार हो गला सरीगला वर्ष लास्ट बेलू आम से गोटे भाविलु रोसई करके मिसिकी खाइबा। तो चलतु ये मांस तरकारी बसई तार ये देखु कौन तांकर गोटे कौन यहाँ अग्नि देवता को देवे बोली कहीकि अग्नि को दियंती बोली जेहेतु रांधती बाहर तेणुक दियंती बोली बापुना खाई साइलानी गोटे थिला एटा कौन गोटे काठटा नहीं मांस तरकारी बुड़े देले कला अंगार जोटा कि आमर काठ जला काठटा को। तो चलतु सेटा भी मुझे जानी नथिली एठी देखिली फास्ट। तो चल एठी आज रोसई करके खाइबा टिके समस्ते मिसिकी गोटे प्लानिंग हैला। तो चलतु आम ए देढ़ुसरंग घरे आ सेठी रोसई बास चली आ नुआ वर्ष स्वागत करने ये गोटे वर्ष लास्ट रे हमें हमर गोटे खुशी रे रोसई करके खाऊँ। आज दिनटी किपरि एबे चली वीडियो आपण मानकर केमिति देखंतु केमिति आज दिनटी थिला। तो चलतु ये गाई कुकुर कुकुड़ा एगुड़ा तो सब केतटा वीडियो मुझे देखी आउ किसी बेसी कहूनी आपण मैंने देखंतु वीडियोटी केमिति लागिबो निहाती भावे मतामत जानवे। यहाँ हूँ मो जाकर आमर रोसई घर। तो चलते ये रोसई घरे ये रोसई दे करुले साग भजा पनीर ये सब देखी दूचे वीडियो आपण मैंने देखंतु ये वीडियो केमिति लागिबो आपण मैंने कमेंट द्वारा जनइबे वीडियोटी केमिति लागिला। नन्ना आमर मांस तरकारी आज करचली हो जाइए खाली धीमा आंचरे टिके गरम कराब कहीं रोसई सब पूरा टोटाल खत्म हो गलानी। आउ एटा टिके खाली अमुहा करके ढांकी देले गरम होइकी थिबो खाइबो। आ एठी बाबुना खाउची बाबुनार खाइबा सरीगला कारण से तो नॉन वेज खाएनी बाबुनार खाइबा ही सरीगला खाउची भल होइची ना। सेटा कहीं देल कि देले कौन हम सेटा माने जो काठटा पुरेले निया को टिके आमर अग्नि देवता को देले बोली कहउछन खाइबा मारदेले किछि ना चेंका टिके मारदेले भलो तांको कहीं ना सब खाइबा को बाहर भी आम नहीं कि बाड़ी घरे भी दौ टिके खाइबा सरले रोसई। तो से अग्नि देवता को टिके दिहला मुझा भी जानी नी मुझा आज देखिली ना ए तो कौन है भोक लगुच भोक लगुच चुली जलैबा भल भाव मत जना जाइला चुली जलैली दे एगुड़ा तो किसी करना मुझे कर भात आसी बसैली भात बसैसी आउ सब रोसई सरिलानी केते गोटे भी बाजिनी बिजू गाधैलु ना ए कमला
ଖିଆ ହଉଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଏଟା ଏଇ ଦେଖ ନା ଏଡ ବଡ ବଡ ଏଇ ସବୁ ବାଡିର ମାନେ ଇଏ ଗୁଡାକ ସବୁ କାଠ ଗୁଡାକ ସବୁ ଇଏ କରାହେଇଛି ଏଇଠି ସବୁ ଘଷି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଷି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋବରରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଇ ଟିକେ ଏପଟ ବନେଇଲ। ଡାଲି ବଘରା ହଉଛି, ଶାଗ ଭଜା, ମଟନ, ଭାତ, ପନିର, ଡାଲି। ହଁ କୁଆଡୁ ଗଲେ ହାଇ ଏଇପଟେ ବନେଇବ। ହାଇ ମୋ ଯା ହେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ସବୁ ଚୁଲି ବାନ୍ଧିଲାଣି। ଏଇ ବଳିଆ ଗେଟ୍ ଦେଇଦେ। ବଳିଆ ତା ନା ବଳିଆ। ବସେ ବାବୁନା ବ। ଏଠି ଭାତ ବସିଛି ଆଜି। ଏଇଠି ରୋଷେଇ, ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଆଉ ହଁ କୁକୁଡ଼ା ଗାଈ ଆଉ କଣ ସବୁ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଦେଇ ଆମର ଏଠି କଣ ଏଇଟା ଡାଲି ବଘାରିବ ନା ଦେଇ? ଏଇଟା ଏଇ ଡାଲି ବଘରା ହଉଛି। ପନିର ବାବୁନା ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ଖାଲି ବାବୁନା। ବାପୁ ଖାଇବ ନା ଆଇଁଷ? ଖାଇବ। ଆଉ ଆମ ଏଇ ସକାଳୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଲାଗି ରୋଷେଇ ଆଜି ଏଇଠି ଚାଲିଛି। କଣ ଏଇଟା ଶାଗ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇ କଣ ତରକାରୀ? କି ତରକାରୀ? ଏଟା ମଟନ। ଆଉ ମଟନ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଇଲୋ ହେଇ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଖାଲି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ମତେ କହିବେ ତମେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ। ଏଇ ଦେଖ ମଟନ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ କହୁଛି ମଟନ ଆମେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରିବୁ। ମଟନ ଆଉ ଇଏ ସାନ ଟୋକା କାଠ ଚୁଲି ରୋଷେଇ। ମା ସରିଲାଣି ବା ରୋଷେଇ। ଡାଲି, ଶାଗ ଭଜା, ଭାତ ଖାଲି ହବ। ମଟନ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ପନିର ହେଲା। ଆଉ ବାଟ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲଟେ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନା ନା ମୁଁ ଓପାଡୁନି। ଏଇଠି ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫୁଲ ସବୁ ବି ହେଇଛି। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ବାକି ମୋବାଇଲ ଛାଡ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ। ହଁ ବଡ ମାମା ଥାଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିମି। ମୁଁ ବା ସାନ ସବୁଠାରୁ। ଏଟା ନୂଆ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ବଳିଆ ଛାଳିଆ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଭିଡିଓ। ହେଇ ନା କଣ ରେ ବିଜୁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଚାନ୍ଦ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ବାଥରୁମ୍ କାମ ହେଲାଣି କି? ଏଠି ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ଟେ, ବଡ଼ ବାଥରୁମ୍ଟେ ଘରର ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ନା କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଓହୋ ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଙ୍କ ଘର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଛ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ କରିଥିଲି, ପଠେଇଛି ଆପଣମାନେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସବୁ, ଓଉ ଗଛ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ନାଲି ମନ୍ଦାରଟା ନା। ପୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କୋଉ ଦିନରେ ଥରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକିନି ଟିକେ ପଳେଇ ଯିବା କଥା। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ସଂସାର ମୋର, ସବୁ କେତେ କାମ। ଆଉ ରମ କାହିଁକି ଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଠି ଆମ ଯା ହେଇଛି। ଆମେ ଦି ଯା ସରିଲା ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ।